Praise the Lord, our daily bread. Romans chapter 8, verse 13. If you live after the flesh, you must die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. O Almighty God, thank you for giving this wonderful verse. May your presence showers on us. O Lord, we humans are addicted to disability and we are on the brink of death. Therefore, may God pour out the gift of the Holy Spirit on us, turn us away from evil inclinations, purify our minds, and bless us to live as witnesses of Christ. We ask this in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. அன்றாட உணவு. உரோமையர் அதிகாரம் 8 இறை வார்த்தை 13. நீங்கள் ஊனியல்புக்கு ஏற்ப வாழ்ந்தால் சாகத்தான் போகிறீர்கள். ஆனால் தூய ஆவியின் துணையால் உடலின் தீச்செயல்களை சாகடித்தால் நீங்கள் வாழ்வீர்கள். அன்பின் தகப்பனே, இன்றைய நாளிலே இந்த இறை மன்னாவை கொடுத்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே. இறைவா, மனிதர்களாகிய நாங்கள் ஊனியல்புக்கு அடிமையாகி எங்கள் வாழ்வை துளைத்து சாகும் தருவாயில் இருக்கின்றோம். எனவே இறைவா, தூய ஆவியை எங்கள் மேல் கொடையாக பொழிந்து தீய நாட்டங்களிலிருந்து வெளியேறி எங்கள் மனதை தூய்மையாக்கி கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக வாழ எங்களை ஆசிர்வதியும். ஆமென். അന്നുള്ള ഭോജനം. റോമാ 8 അധ്യായം 13 വാക്യം. ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാൽ നിഹനിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ദൈവമേ, മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾ ജഡിക പാപങ്ങൾക്ക് അടിമയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഞങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറച്ച് ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ.